ପୋଟଳରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିବି ପୋଟଳରେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନପାରେ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଦହି ପୋଟଳ। ଯେକୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେ ଭାତ ହେଉ କି ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମାମା କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପୋଟଳ ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ ପୋଟଳ ନେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକା କରି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଧୋଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କାଟିବା। ଡେମ୍ଫକୁ ଆମେ ଆଗ ପଛ କରି କାଟି ନେଇଯିବା। ପୋଟଳରେ ଚୋପାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ମଝିରୁ ଆମେ ଟିକେ ଫାଳ କରି ନେଇଯିବା। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୋଟଳରୁ ଆଗ ପଛ ଡେମ୍ଫ କାଟି ନେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଝିରୁ ଚୋପାକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମଝିରୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଯିବା। ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପୋଟଳ ସହିତ ରହିବ, ଦହି ପୋଟଳଟି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଯିବା। ପୋଟଳ ଆମର କାଟି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ 2 ଖଣ୍ଡ ହେବନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଟଳକୁ କାଟିବେ। ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼େଇକି ଗରମ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ଦେଇଦେବା 3 ରୁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ। ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଛାଙ୍କିବାନି, ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ବନେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇକି ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଉଟେଇକି ଆମେ ଲାଲ କରିକି ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇକି ଛାଙ୍କି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ପୋଟଳ ଆମର ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯିବ। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଦହି ପୋଟଳ ପାଇଁ ଆମେ ମସଲା ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 1 ଚାମଚ ଧଣିଆ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, 10 ରୁ 15 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦା। ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି। ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଚିକଣ କରିକି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ତ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପୋଟଳକୁ ମୁଁ 1 ଥର ଲେଉଟେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ପୋଟଳ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ପୋଟଳଟି ଆମର କେତେ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ପୋଟଳ ଭାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତେଲଟି ବଳିଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଉ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1 ଷ୍ଟାର ଫୁଲ, 1 ତେଜପତ୍ର, ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 8 ରୁ 10ଟି ଗୋଲମରିଚ, 2ଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା। ଏଇସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଗୋଟା ମସଲା ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 2ଟି ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଦହି ପୋଟଳରେ ଆମର ଅଧିକ ପିଆଜ ଟିକେ ଦରକାର। ଏଇ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେଇଯିବା। ତ ପିଆଜଟି ଏଇଠି ଆମର ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଟମାଟୋରୁ ଆମର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ବନେଇକି ରଖିଥିବା ମସଲା। ସେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଏଇ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ରାଗ ଆପଣମାନେ କେତିକି ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ଦେବେ। ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତରକାରୀରେ ଆମର କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ।
एई सबु मसला को आमे किछि समय कषि नहीं जिबा। मसलार आमर तेल अलग हो मसला कषिबा काहाको बा अजଣା समस्तकर मसला कषिबा प्रोसेस अलग अलग। कई कई पियाज लाल हो गला पर अदा रसुण पेस्ट दियंती। अदा रसुण पेस्ट भल भाव हो गला पर टमाटो को काटिकी पकाती। किंतु एमिति उपाय मसला को कषिबे मसलाटी आमर जल्दी कषि हो तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। सेथिरे एबे आमे देइदबा आधा चामच चीनी। मीठा लागिबोनी सबु मसला मसलार बैलेंस ठीक ही रहिबो। तापर आमे भाजिकी रखिथिबा पोटल को देइदबा। ए मसला सहित मिसेइक आमे किछि समय कषि नहीं जिबा। गैस रो फ्लेम को एइट एबे आमे लो ही रखिबा काहेकि ना एही दही पोटल रे दबा पई आमे आउ गोटे मसला बनेइबा। तो सेथि पई हमकु दरकार काजू। एठी मु 5 रु 6टी काजू को पानी रे बतुरे नहीं जाइथिली। ताकू एबे आमे ए मिक्सर जार रे देई दबा। सेथि आमे देई दबा गोटिए कंचा लंका 250 ग्राम फ्रेश दही। खट्टा दही बिल्कुल भी नेबेनी। खट्टा दही देले ना पोटल तरकारी हमर खट्टा लागिबो। तेणु करी फ्रेश दही देले पोटल तरकारी हमर खाइबा पई भलो लागिबो। एबे आमे आकु चिकन करके बाटिकी नहीं आसीबा। एपटे आमे एई पोटल रे देई दबा। पोटल तरकारी अधिक गरम बिल्कुल रखिबेनी। तेणु करी गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रखिकी दही की आपण माने देबे। नल नहीं कौन हबो ना पोटल जदि हमर गरम थिबो ना ताले दही हमर छेना छिड़ी जीवो। एई दही पोटल रे जेतिकी झोल आपण मान को पसंद तो सेही अनुसार आपण माने पानी देबे। जेतिकी पानी आमे देले ना अधिक झोल रहिबोनी। सबु मसला मसली हमर पोटल सहित लागी लागी रहिबो। दही पोटल रे अधिक झोल रहिले ना खाइबा पई भलो लागे ना। याकू एबे आमे किछि समय फुटिबा पई दबा। लागुच टिके झोल हमर पतला किंतु झोल हमर पतला बिल्कुल भी रहिबोनी। एई दही पोटलटी हमर ठंडा हो गला परे ना पोटल सहित सबु मसला मसली हमर एकदम लागी लागी ही रहिबो। याकू आमे बेसी समय आउ फुटेइबानी। एइठी एबे आमे देई दबा आधा चामच गरम मसला। एई गरम मसला को दही पोटल सहित आमे भलो भाव टिके मिसेई गैस रो फ्लेम को एइठी एबे आमे ऑफ कर नै जिबा। एमिति भी आपण माने संगे संगे एई दही पोटल को खाई पारिबे। किंतु 4 रु 5 मिनिट आमे एई दही पोटल को घोड़ेई नै जिबा। 4 रु 5 मिनिट पर आमे घोड़णी की बाहर कर नै जिबा। दही पोटलटी देखिबा पई हमर केते सुंदर देखा जाउछि। मु जेमिति भी कहिथिली दही पोटल रे हमर झोल बिल्कुल भी रहिबोनी। दही पोटल सहित मसला हमर लागी कि ही रहिबो। एइठी एबे हमर रेडी हे जाइछि अति सहज उपाय रे भारी स्वादिष्ट दही पोटल। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु एमिति उपाय रे दही पोटल को बनांतु। केमिति लागिला आपणको अनुभूति मो सहित शेयर करंतु। ताहले आज पई रहिबी पुणी आसीबी आउ एक नुआ रेसिपी नहीं। से पर्यंत रहिबी। नमस्कार।